बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम दाऊद खान है और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट 1 है, इसमें 25/81 25 का स्क्वायर है हमारे पास 5 स्क्वायर, 81 का स्क्वायर है 9, 1/2 इज इक्वल टू। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे पावर 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 9 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 कैंसल, ये 2 भी कैंसल, हमारे पास आंसर है 5/9। दूसरा है ए बी 1/b, फिर है ए बी 1/a इज इक्वल टू ए बी 1/b ए बी 1/a इज इक्वल टू ए बी 1/b। ए बी है, ये हम ऊपर ले जाएंगे, ए बी 1/a ए बी 1/b, इसका पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो है ये हो जाएगा माइनस था तो प्लस ए बी, इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी या बी ए सेम है, ए बी मल्टीप्लाई ए बी, बी कैंसल, इधर ए कैंसल प्लस बी। ए का पावर बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, यहाँ ए का पावर है और बी का पावर ये है, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी है, तो हमने फाइंड किया ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, p plus 1 3 2p minus q 5p plus q 6q 6p plus q plus 2 15p। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2p plus 1 डॉट 2p minus q डॉट 5p plus q डॉट 6 है, तो हमें इसका फैक्टर इस तरह है, इसका 6 का फैक्टर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 क्यों, इधर भी 6 का फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 2 फी 10 का फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 2 क्यों प्लस 2 क्यों प्लस 2
15 کا فیکٹر ہے 5 ملٹیپلائی 3 فی پی از اکول ٹو 2 پی پلس 1 ادھر 2 ہے اس کا پاور ہے پلس کیوں نیچے بھی 2 ہے اس کا پاور ہے پلس ہے تو اے اوپر لے جائیں گے تو اے مائنس ہوا مائنس پی ادھر بھی ہے مائنس کیوں مائنس 2 اب ہے 3 2 پی مائنس کیوں 3 ادھر ہے پلس کیوں ادھر ہے 3 مائنس فی ادھر ہے مائنس پی پھر ہے 5 پی پلس کیوں دوسرا 5 ادھر ہے مائنس کیوں مائنس 2 تیسرا 5 ادھر ہے مائنس پی اب ہم اس کو کینسل کریں گے ایک پی یہ ہے اور دوسرا اے ہے کینسل پلس کیوں مائنس کیوں کینسل 2 پی مائنس مائنس پلس تو اے بھی 2 پی بن جائے گا مائنس 2 پی تو اے کینسل اس کے ساتھ اور مائنس کیوں پلس کیوں کینسل پلس پی مائنس پی کینسل پلس کیوں مائنس کیوں کینسل از اکول ٹو 2 کا پاور ہے پلس 1 مائنس 2 مائنس 1 ڈاٹ 3 کا پاور ہے 0 5 کا پاور ہے مائنس 2 2 پاور مائنس 1 ڈاٹ 0 کا مطلب ہے 1 ڈاٹ مائنس 2 2 ملٹیپلائی 1 2 ڈاٹ 5 مائنس 2 اب ہم اس کو اس طرح کریں گے اس کا پاور مائنس ہے تو یہ نیچے جائے گا 1 اوور 2 اور پلس 1 ہوا ڈاٹ 1 اوور 5 اس کا پاور بھی پلس ہوا 2 1s اور 2 ڈاٹ 1 اوور 5 ملٹیپلائی 5 is equal to 1 over 2 dot 1 over 5 5s are 25 is equal to 1 1s are 1 2 multiply 25 50 یہ اس کا آنسر ہے 4th نمبر کوشچن ہے ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے ایکس پاور پی ایکس پاور کیوں ہول پاور پی پلس کیوں ڈاٹ ایکس پاور کیوں ایکس پاور آر ہول ایک کیوں پلس آر ڈاٹ ایکس پاور آر ایکس پاور پی ہول پاور آر پلس پی از اکول ٹو اب ہم اس پر اپلائی کریں گے پاور ایکس پاور پی پلس پی پلس کیوں
x پاور کیوں اپلائی کریں گے ہول پاور پلس پی پلس کیوں ڈاٹ x پاور کیوں پلس کیوں پلس آر x پاور آر پلس کیوں پلس آر ڈاٹ x پاور آر پلس پی x پاور پی پلس آر پلس پی از اکول ٹو. اب ہم اس سے ان دونوں سے ایک x کامن لیں گے اور اس کو پاور کو ایڈ یا مائنس کریں گے. x اس کا پاور ہے p پلس کیوں. اب یہ نیچے والا پاور اوپر جائے گا مائنس کیوں مائنس پی اور مائنس کیوں. اس سے بھی ہم ایک x کامن لیں گے. x پاور کیوں پلس آر مائنس کیوں مائنس آر ڈاٹ. اس سے بھی ہم ایک x کامن لیں گے. آر پلس پی مائنس آر مائنس پی. اب جو اس میں کینسل ہوتا ہے اب ہم وہ کینسل کریں گے. پلس پی مائنس پی کینسل پلس کیو مائنس کیو کینسل. تو x از اکول ٹو پی مائنس کیوں رہ گیا ڈاٹ دوسرا x ہے کیوں مائنس کیو کینسل پلس آر مائنس آر کینسل. تو اس کا پاور رہ گیا کیوں مائنس آر. اب تیسرا x ہے پلس پی مائنس پی کینسل پلس آر مائنس آر کینسل. اس کا پاور ہے آر پلس آر مائنس پی. اب ہم ان تینوں سے ایک x کامن لیں گے. پی مائنس کیوں اور اس کا سارا پاور ادھر سے لے لیں گے. یہ اس کا پاور ہوا. اب اس کا پاور ہے پلس کیوں مائنس آر. اب اس کا پاور پلس آر مائنس پی مائنس پی کینسل پلس کیو مائنس کیو پلس کیو کینسل مائنس آر پلس آر کینسل. تو x کا پاور ہوا 0 برابر ہے 1 کا. تو ہمارے پاس آنسر ہے 1. اب ہے کویسچن نمبر 5 2.4 ایکسرسائز میں. کویسچن نمبر 5 ہے پروو ڈیٹ اور 5 64 پاور 3 ڈاٹ 2 پاور 3 ڈیوائڈ بائی 8 پاور 5 128 پاور 2 اور اس پر ہول ہے 1/2 از اکول ٹو 2. یہ برابر ہے 2 کا. اب ہم اس کو سولو کریں گے. از اکول ٹو یہ ہم لکھ سکتے ہیں 2.24 کو 2 2 4 اس سے پھر آتا ہے کا پاور 5 ہے ڈاٹ 64. ہم اس طرح لیں گے 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 2 2 2 1 2 3 4 5 6 کا پاور 3 ڈاٹ 2 پاور 3 ڈیوائڈ بائی 8 2 2 2 2 2 4 4 4 2 8. اس کا پاور بھی 5 میں لکھیں گے 128 2.2.2
4 5 1 2 3 4 5 6 7 का पावर 2 है। और होल इस पर पावर है 1/2 इज इक्वल टू। बहुत आसान तरीका है, मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ। अब इसका पावर ऐड करेंगे। 2 का पावर है हमारे पास 5 प्लस 5 2 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3। अब हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 प्लस 5 प्लस 5 और 1 2 3 4 5 6 7 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और होल इस पर है 1/2। अब हम इसका पावर जो है उसको हम ऐड करेंगे। 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 3 4 are 12 1 2 3 4 5 6 7 21 और 10 30 1 1 2 3 4 5 6 7 7 2 are 14 और 15 1 2 3 4 5 6 7 7 2 are 14 और 15 14 और 15 9 2 29 2 का पावर है 29 होल 1/2 है इज इक्वल टू 31। इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस 29 होल 1/2 इज इक्वल टू। इसका पावर रह गया 2 होल 1/2 इज इक्वल टू। अब इस पर हम इस पावर को अप्लाई करेंगे 2 1/2 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2। तो हमने साबित किया ये इक्वेशन 2 का बराबर है। गाइज अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। वस्सलाम।